बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 7 मश्क। अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के मानी याद करें। मजदूर, मेहनत करने वाला, काम करने वाला, कारकुन। खलियान, वो जगह जहाँ फसल काटी जाती है, फसल का ढेर। कुर्बान, फिदा, निछावर, किसी पर जान देना। चश्मे, वो जगह जहाँ से पानी फूट कर निकलता है, पानी का मंबा। किसान, खेती बाड़ी करने वाला, काश्तकार। लासानी, जिसका कोई सानी ना हो, बेमिसल, बेनजीर। बंधन, रिश्ता, ताल्लुक और जंजीर। महकम, मजबूत, पुख्ता, मुस्तहकम। समझ कर करें। सवाल नंबर 2, नज्म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, अपने मजदूर और किसान। शहद है अपना बहता पानी, रात के काले बंधन टूटे, चमका अपना सब्ज निशान, मोहकम है हर अज़्म हमारा। सवाल नंबर 3, नज्म के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। नज्म के तीसरे बंद में शायर ने किस वाक़े की निशानदही की है? इस वाक़े में शायर कहता है कि अगर मेहनत करोगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अपनी हिम्मत एक चट्टान से शायर की क्या मुराद है? अपनी हिम्मत एक चट्टान से मुराद हमारा जज्बा सबसे बुलंद है। हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए? कम से कम 2 काम लिखें। हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक तालीमी किरदार अदा करना चाहिए। हमें मुल्क की तरक्की के लिए तालीम हासिल करके मेहनत करनी चाहिए। नज्म के दूसरे बंद की तशरीह करें। हमारे वतन की मिट्टी बहुत ज़रख़ीज़ है। हमारे वतन का पानी शहद की तरह मीठा है। आप अपने वतन के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं अपने वतन के लिए एक अच्छा डॉक्टर बनकर दुनिया की खिदमत करना चाहता हूँ। अल्फाज का खेल। सवाल नंबर 4, दिए गए अल्फाज के हम काफिया अल्फाज लिखें। खलियान, हमारा, टूटा, दवा, पानी। मिलजुल कर बात करें। सवाल नंबर 5, प्यारा वतन पाकिस्तान के मौजू पर तकरीर तैयार करके जमात में पुरइत्माद अंदाज में पेश करें। सवाल नंबर 6, नज्म जागा जागा पाकिस्तान दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजा के साथ बयान करें। कवायद जाने। मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज, वो अल्फाज जिनके जहन में आते ही इनसे मुतल्लिक बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मसलन स्टेशन से मुतल्लिक अल्फाज ये हैं: मुसाफिर, रेलगाड़ी, कुली, इंजन, पटरी और सामान वगैरह। सवाल नंबर 7, दर्जा झैल अल्फाज के मुतलाज़िम अल्फाज लिखें। अलिफ, हवाई जहाज, पायलट, मुसाफिर। साइंस लैब, लेबोरेटरी, केमिकल। जीम, खेल का मैदान, खिलाड़ी, खेल का सामान। जंगल, दरख्त, जानवर। पुलिस स्टेशन, पुलिस, चोर, हवालात। रमूज़ व औकाफ, उर्दू ज़ुबान के कुछ अलामात हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करके इनका मतलब वाज़ह करती हैं। इन अलामात की मदद से जुमलों में ठहराव और रब्त का अंदाज़ा होता है। उर्दू लिखते वक्त इन अलामात का इस्तेमाल लाजमी होता है। इन्हें रमूज़ व औकाफ कहते हैं। हतमा, ये अलामत जुमले के ख़त्म होने के बाद लगाई जाती है, जैसे सफाई निस्फ़ ईमान है। अंग्रेज़ी के महफ़ाफ़ात को जब उर्दू में लिखा जाता है तब भी ये अलामत इस्तेमाल होती है, जैसे FA, BA, MA और MBA।
MBBS وغیرہ۔ سکتہ علامت کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ذرا کم ٹھہرنا مقصود ہو، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم، ذہین اور دیانت دار لیڈر تھے۔ استفہامیہ یا سوالیہ، یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے، جیسے آپ کون سے شہر میں رہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، دیے گئے جملوں میں ختمہ، سکتہ اور استفہامیہ کی علامات لگا کر جملے مکمل کریں۔ الف، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اس کے آخر پہ ختمہ آئے گا۔ ہم سب ایک مذہب، ایک ملت اور ایک جیسے رسم و رواج رکھنے والے لوگ ہیں۔ ختمہ۔ آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ سوالیہ۔ ہم مسلمان ہیں۔ ختمہ۔ ابو جان بازار سے گھی، سکتہ، آٹا، سکتہ، چینی اور دہی لائے۔ پڑھیں سوال نمبر 9، نظم جاگا جاگا پاکستان کے اشعار درست اتار چڑھاؤ کے ساتھ تحت اللفظ ترنم سے پڑھیں۔ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 10، دیے گئے اشعار کا مفہوم لکھیں۔ اپنی مٹی ہے لاسانی، شہد ہے اپنا بہتا پانی، اپنی خاک پر ہم قربان، جاگا جاگا پاکستان، رات کے کالے بندھن ٹوٹے، گھر گھر نور کے چشمے پھوٹے، چمکا اپنا سبز نشان، جاگا جاگا پاکستان۔ عملی کام۔ سوال نمبر 11، انٹرنیٹ سے وطنیت کے موضوع پر کوئی نظم تلاش کر کے ساتھیوں کو سنائیں۔ برائے اساتذہ اکرام، نظم کے حاصلات تعلم کا تعین اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پڑھانے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کا درست تلفظ طلباء کو بتائیں، طلباء کو نظم درست تلفظ میں سنائیں اور پھر طلباء سے نظم پڑھنے کا کہیں۔ جن طلباء کا تلفظ درست نہ ہو انہیں درست تلفظ والے طلباء کے ساتھ مل کر نظم پڑھنے کی مشق کروائیں۔ طلباء کو نظم کے اشعار کا مفہوم آسان الفاظ میں بتائیں۔ طلباء کو الفاظ کے معنی یاد کروائیں۔ مشق میں دی گئی مہارتوں سننا، بولنا، زبان شناسی، پڑھنا لکھنا کے سوالات حل کرنے میں طلباء کی مدد کریں۔ طلباء کو قواعد کی دہرائی وقتاً فوقتاً کروائیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔